أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشكره سبحانه ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. الحمد لله بدو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aywa amba aufo ni siramaya ka folie siramaya la foli mi ni baraji bala ni foli la ka foli ke ka dafa abe baraji mi soro akuma kan kelengelen bela janina ni mi ba lamina franani no franani ka lamina obe baraji fran soro alamina lila ole assalamu alaikum wa rahmatullahi ko alaka kishibe awma wa rahmatullahi alaka hinayre fanani be awma wa barakatuhu ani alaka baraka be awma amina. Donc aw fana ba foko wa alaikum salam ko alaka kishibi fanani ma o be aw fanani ma wa rahmatullahi ani alaka hinaba aw fanani ma wa barakatuhu ani alaka baraka be aw fanani ma. Donc ni foli kala fla ko o foli kete o bela jani me bradile soro Allah Taala fe bradile me jidi kataka sew yorola yoromi ala le kalo anko ambe ala tanu alhamdulillah koroy ambe ala tanu rabbil alamin alam ye dinya bela jani tiye anko ni kuma be wala anka darsu folola anya kuma be wala donc antna seka akatuni mais ambe akuma la sirko ka fosrama nyina ko anye kuma ka minu fofo مي الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أنقولوا كرو فوفو نيو هنا أن يقفين أنقو ولا عدوان إلا على الظالمين جويات مغني موت على شيء ما فو مؤمن كده كنتو نيو أنقفين أنقو صوتو أنعام كنو على تلاك ني يدا كنتو ني فوي أكو الذين آمنوا كو مؤمن نقول لمن ينا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم وموكا لمن يتكا نغمي يركنتون لا أنغا فاينانغو أو يركنتون من فلاني أولي يفلنغا فويا الشرك بالله كفلاك فو الله تعالى كأول بالظلم ألاكو ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم سورة أنعام كنو كو موكا لمن يتكا نغمي وموكا لمن يرد فلاني فينا فميت يركنتون yada kutuyoni aya fanyina ngoli be shirk billah ki flafra Allah Taala ka Allah mi kakani bato kilenyi ika flafra Allah ka kuma kan buluma ka flafra Allah refrane ka bato buluma walma ka flare fra Allah ka saraka buluma ubie ka flare fra Allah refrane ka aywa sundo buluma. Donc mo be flafra Allah ka nya belema ambe Allah dali Allah kan anke flanga foye ala antanga flanga foya troma. Donc ango fo yina wuldango o kona ayak mesoto an'am kono don dina fo yina tungo Luqman suratul Luqman ala ka mo bado be ko Luqman ale fanani ka fo denche yana ya binayya kun denche ko la tushrik billah denche kana flafra ala ka de ko inna shirka kiyalo ko flanga foya de la zulmun azim ko yere kuntunyo bali yere kuntunyo ba adibekuru ka boni jahannama dibekuru ye. Donc suratu an'am ango tafanyina suratu fanani Luqmani ango fana tafanyina anye suratu aninema anyo nyini Allah Taala fa kaya jidi ala kira ba Muhammadu ka ani kira sumo ani mo rebina gban kira ko ka bo sahaba wala kana se ambi mo ma fu kata se kiyama yere luma. Donc on ba islamaw an kuma kumana min ka olona an kumana aywa seli ka kenyale ka tele bokun fla ka seli tele botma fajar seli ani tele bentuma fitri seli an lanzara seli be lanzara seli fitri seli ale ni zulu famina leini ani suka masunya wati ango foko ye sarafota ye. Donc aya ira la ka foko ni tele benaka ba
tele wule min bɛ to sanfɛyɔrɔ la u b'a wele ko shafakul ahmar. Shafaku kɔrɔ yɛrɛ bukana ji ko tele yelen tɔ wulema. Shafakul ahmar, tele wulen tɔ, tele yɛrɛ yelen a wulema, wala tele yelen tɔ wulema, o le bɛ shafakul ahmar ye. Tele yelen tɔ wulema. Donc no o tele wulen tɔ yɛlɛma ni n'olu tununa dɔrɔn pe, ayiwa sagafo seli bɛ k'i ma wajibi ye, i b'a damina. Donc ni ko calcul kɛ a bɛ taa minitiri 46 la walima minitiri 40 yɛrɛ fana la. Donc no o tele wulen de tununa dɔrɔn pe, sagafo seli bɛ damina. O bɛ sagafo lɛri fɔlɔ ye fo ka taga se fo minute tuma la. Donc ni mɔgɔ min ka ni sagafo seli damina a wagati fɔlɔ la, baraji b'i ye. Ni yɛrɛ fana ni ka retarder ka taga se fo su 23 tuma la, ko fana ni baraji ka bon ka tɛmɛ ni a lɛri fɔlɔ fana kan. Mais a ye kɛ ni jama fana ni ye dɛ. Voilà, ni mɔgɔ ka seli kɛ jama la, baraji 27 le b'i ye. N'i y'a kɛ i kelen, baraji 1 de b'i ye. N'a ɲana fana ni o le, n'a ma ɲa fana ni, ayiwa seli b'i danga. Seli b'a fɔ ma ko daya'aka Allah kama daya'atani, ko Allah Taala ka i halaki k'i ta can i n'a fɔ e ka n ta can cogo min na, e ka n nɔgɔsi cogo min na. Donc ne ka seli nagasi ka teli nagasi k'a kɛ alajima fu la, k'a kɛ wa prépara la, o tuma na seli b'a fɔ ma seli n'a banna a bɛ mɛlɛkɛw bɛ seli min na ka kuru ka kɛ comme chiffon k'i bɔ i ɲɛda la. Donc d'a fɔ ko daya'aka Allah, ko Ala k'i ta can k'i halaki kama daya'atani, i n'a fɔ i ka ne fana nɔɔni cogo min na ka n ta can cogo min na. Seli bɛ danga don i ma. O kosɔn i b'a ye selila caman bɛ yen yanni ka to nɔrɔ bɛ k'o ɲɛda la, i bɛ to k'o ɲɛda ye o ɲɛda fini de, mɔgɔ dɔw ɲɛda fini de ka to bɛ seli la. Ala Taala de b'a fɔ ten Kurana kɔnɔ, mɔgɔ dɔw ɲɛda fini de ka sɔrɔ o bɛ seli la. Parce que seli bɛ dangali. N'i banna seli ko kolon kɛla, seli kolonkolon ni seli manamana seli kɛla, mɛlɛkɛw bɛ o manamana seli in ta k'a kurukuru k'i bɔ ɲɛda la. N'o dɔn kɛla seli b'i danga, a b'a fɔ ko Ala, ko ni ka ne ta can cogo min na, ka ne nɔɔni cogo min na, a fana ni nɔɔni ten. Donc i b'a ye selila caman bɛ yen, olu de o bɛ nɔɔrɔ sɔrɔ o ɲɛda la, i bɛ taga sɔrɔ ko o ɲɛda kɛra ɲɛda finman de ye, o bɛ turu mun ɲɛda la cogo i b'a ye ko o ɲɛda fini de. Hali bi Ala n tanga o ma. O sen fɛ an k'o kuma ninnu fɔ aw ɲɛna. Donc seli damina, tele damina seli o ye fajari ye, tele laban seli o ye fitiri ni lanzara ni fitiri ye, sufɛta o damina o ye sagafo ta ye. Donc an ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana yɛrɛ fana tɔɔrɔ ma, an fana ni ka Ala dali ko Ala min bɛ mɔgɔ jɛmɛ, an k'o fana fɔ. Ala ko an ko Ala ma ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, an bɛ ile Ala le bato, an bɛ jɛmɛ ɲini ile Ala le fɛ. Ihdina siratal mustaqima, Ala an n'o kanda sira ka sira min tilenni, an k'o bɛɛ walan olu na aw ye. Dena don kɔnɔ a y'a gbɛrɛla, an y'a fɔ a ɲɛna ko Ala Taala ko innal hasanati yuzhibna sayyiati, ko baara ɲuman ta kɛ ko le bɛ baara jugu pousser, o le bɛ baara jugu gbɛn ka taga. N y'a yira k'a fɔ ko Ala ka jɔn bɛrɛbɛrɛw aw kana aw jigi tigɛ Ala ka nɛɛma la. Ala Taala ko Kurana kɔnɔ la taqnatu min rahmatillah, ko aw kana aw jigi tigɛ Ala ka nɛɛma la, Ala ka hinɛ la. Ko inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, ko jurumu bɛɛ lajɛlen a ka bonya cogo cogo, hali n'a kɛla komi sankolo kuru ni dugukolo kuru, ko ale Ala de bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa. Donc mɔgɔ si k'i jigi tigɛ Ala ka hinɛ la, mɔgɔ si k'i jigi tigɛ Ala ka nɛɛma la. I ka jurumu kɛ cogo cogo, tant que n'i ma saka, ni saya min sɔrɔ a kan, Ala ko ale bɛ yafa i ma. Min ka gbɛlɛ bɛɛ la o de ye filankafoya ye. Donc Ala kɔni ko k'ale tɛ yafa i ma dɛ, mais a bɛ yafa jurumu gbɛrɛ ma min ni filankafoya tɛ kelen. A ko la ko inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, ni Ala bɛ yafa jurumu bɛɛ lajɛlen ma. A nana fɔ ko inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi, ko ni Ala tɛ yafa fewu, ko ye fila fara ni Ala kan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, mais mɔgɔ min ka jurumu gbɛrɛ kɛ min ni filankafoya tɛ kelen, a ka ca ni Ala fɛ n bɛ yafa o tigilamɔgɔ ma. Donc jurumu ka bonya cogo cogo i kana siran, i bɛ tubi ka taga Ala Taala ma, saya le kini sɔrɔ a ka dɔrɔn pe. Min ka gbɛlɛ bɛɛ la o de ye filankafoya ye, kana fila fara Ala kan. An ko histoire fɔ ɲɛna Ibrahim alayhi salam ka kisa la, o y'a fili tasuma kɔnɔ. Ala ko tasuma ma ko kun bardan wa salaman ala Ibrahim, ko kɛ sumaya ye, kɛ kisi ye Ibrahim ma. Ibrahim bɔra tasuma la, Ala k'a fɔ tasuma ɲɛna ala si kelen i kana jeni kuma t'a farisogo ma. Ibrahim bɔra tasuma kɔnɔ, o kɛla kamananko ba ye dunya bɛɛ lajɛlen ye sa. Donc o sen fɛ an ka ni filankafo kuma ninnu fɔ kana se seli la, kana fɔ ko Ala ko ne ka ɲuman kɛ, ko ɲumanya de bɛ
bara jugu la taga ako ne ka bara jugu kɛ ni nana ɲuman kɛ ɲuman kɔrɔ bɛ je i ka nagafila seli walama ne ka saraka bɔ o tumana ko ni bara ɲuman ni bɛ kɛ sababu ye k'i la bara jugu pousser ka bɔ yen o tumana ala k'an ka bara jugu pousser ka bɔ yen ala ko ko ale k'o kɛ mun ye zikra li zakirin n k'o kɛ tagasili le ye mɔgɔ minnu bɛ tagasi la n k'o kɛ kofɔli le ye mɔgɔw ma mɔgɔ min bɛ ni ala kosuma minnu bɛ ni kofɔla ka caya donc sura ninnu k'o fana fɔ n'an ka bɛ suratu hudu kɔnɔ ayiwa an nana tilan o la an nana kɔnɔ aya gbɛrɛ fana ni fɔ tuguni ko suratu al-maida sura lorna donc an k'o fana ni aya fɔ ɲɛna ko aya 6 ala nana kana seliji ta cogo fɔ an ɲɛna n y'a yira la k'a fɔ ko seliji ta ko yɔrɔ 4 de i kɛra farida ye ala bolo min ye bolo ka koli ye kana se bolokunu ma kana i ɲɛda ko kana se k'i kun ma susa ayiwa kana i senw fana ni ko o yɔrɔ 4 bɛ nin ye ala taala k'olu wale kuranna kɔnɔ a k'olu fɔ kuranna kɔnɔ k'an ye an bolow ko mɛ a y'a daminɛ ko fagsulu wujuhakum ko a ye a ɲɛdaw ko wa aydiyakum ila almarafiq a y'aw bolow ko kana se a bolo nɔnguru la wamsahu bi ru'usikum ka y'aw kun ma susa a ko wa arjulakum ila alka'bayn a y'a senw fila fana ko kana se aw senkunu fila la donc a nana o kuma ninnu fɔ an ɲɛna an k'o fana ni walan aw ɲɛna seliji tacogo k'a yira k'a fɔ ko fɛn 4 bɛ nin ye o kɛra wajibi ye a tɔ o kɛra suna ye donc min ye da ka koli ye min ye nun ka fiyɛli ye min fana ni ye toro fana ka koli ye olu kɛra suna ye an bolo mɛ a tɔ kɛra wajibi ye an bolo donc an k'o kuma o fana ni walan an ka darasuw la inshallah ni minnu fɛ k'a lamɛn a bɛ sɔrɔ ko darasu fɔlɔw kan a bɛna ninnu kuma ninnu sɔrɔ yen an nana jɛnɛba kuma an ko an bɛn'o fɔ an ɲɛna mɛ an ma se k'o fɔ an ɲɛna mɛ n'a diyara Ala ye an bɛna jɛnɛba kuma fɔ an ɲɛna yɔrɔ na yan tayamum mun kɔni an k'o fana walan donc n bɛna kuma jɛnɛba koli fana ni kan sabu c'est important donc jɛnɛba koli ta nin an bamuso Aisha radiyallahu ta'ala ale ko k'ale kola ni rasul ye sallallahu alaihi wasallam donc sariya kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ ko ni muso ye ɲɛgɛn kelen kɔnɔ ko i tɛ ko ni muso ye ɲɛgɛn kelen kɔnɔ o kuma ma gbɛ o kuma tɛ can ye a ye mamuso Aisha radiyallahu ta'ala a ko k'ale kola ni rasul ye sallallahu alaihi wasallam minan kelen kɔnɔ ala kira kola ni minan dɔ ye ji b'a minan kɔnɔ kira kola minan tɔgɔ la ji tɔ min tola fadlima ne ka bɔ k'a kana ko fadlima o b'a fɔ ko ji tɔ donc ji tɔ min tola ko ale Aisha kola n'o ji tɔ ye ka ala kira to ɲɛgɛn na n'ale ale Aisha ye radiyallahu ta'ala anha Aisha ye an bamuso Aisha ye min ye ayiwa ala kira muso ye muso ka kuntigi arijinɛ kɔnɔ muso ka kunna wolo arijinɛ kɔnɔ donc o tumana an bamuso Aisha ni ele tɛ se ka fisaya n'a ye i tɛ se ka lɔnni sɔrɔ ka tɛmɛ a kan i tɛ se ka masurunya ala la ka tɛmɛ a kan ale de bɛ nin kumakan nin fɔla ɲɛna n'i taara Muwatta Maliki kɔnɔ Muwatta Maliki ye Imam Malik ka livre le ye i bɛ taga Bukhariw kɔnɔ Muslimuw kɔnɔ Tirmizi Abu Dawudaw kɔnɔ i bɛ taga nin kuma ninnu dɔw sɔrɔ yen babu ghusl janaba i bɛ taga sɔrɔ jɛnɛba koli bonda i bɛ taga sɔrɔ o kɔnɔ yen ayiwa a mamuso Aisha a ko k'ale kola ni ala kira ye ɲɛgɛn kelen kɔnɔ minan kelen kɔnɔ o tumana ji tɔ min tola nin ale ala kira ka o ji Aisha ma k'ale Aisha kola ni o ji tɔ ye donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ hadisaw le ye hadisa min n'u fɔla ni sɔli t'a la o tumana o jɛnɛba koli inshallah ta'ala an bɛna dɔ fɔ a la aw ɲɛna n'a jala Ala ta'ala ye alhamdulillah an ka fɔ cogo min na an ko an bɛna jɛnɛba koli ɲɛfɔ siramaw ɲɛna sabu sirama caman bɛ yen bi jɛnɛba bɛ ko cogo min na o ma ɲalɔ walima ɲɛfɔlaw ɲɛna cogo min na o ma faamu hali bi a faamuya ka jan bɛɛ ma ala m'o kɛra donc an bɛna jɛnɛba koli ɲɛfɔ siramaw ɲɛna a ka nɔgɔ fo ka tɛmɛ fɔlɔ ayiwa kira minnu tɛmɛna ka ko Muhamadu ɲɛ sallallahu alaihi wasallam olu tun bɛ jɛnɛba ko cogo min na ayiwa o tun b'o yɛrɛ tilan ka bolo bɛrɛ ko kana jigin fo sen na ka bolojugu ko ka jigin fo kɔfɛyɔrɔ la sen na ka i barakɔrɔ ko ka jigin olu tun b'o yɛrɛ tilan ten mais Aisha ka min fɔ an ɲɛna ala kira kumakan na sallallahu alaihi wasallam k'ale kola ni ala kira ye ɲɛgɛn kelen kɔnɔ ala kira ka jɛnɛba ko cogo min na inshallah an bɛna olu ɲɛfɔ siramaw ɲɛna donc a ka nɔgɔ a ma gbɛlɛ fefefewu an bɛna fɔ ka walan n'a ma kɛ ni ɲagamini ye hali bi ala an b'an sen ma donc an ko bismillahir rahmanir rahim
an be an ka bara damina ni ala tɔgɔ sɛnɛma ye ala min ye duɲa nɛma tigi lahara nɛma tigi ye suratu kɛni kɔ kisi kɛni kɔ nɛma kɛni kɔ muhamadu n'a ka sabaw kan an be ala fo an be ala barikala o sen fɛ ni jɛnɛba koli nana se ile sirama min ma i n'a fɔ an ka fɔ cogo min na kumakan na sura min ɲafɔla ayo ɲɛna ka fɔ ko suratu maida kɔnɔ aya 6 an y'a jɛnɛba koli an ye tayammum kuma fɔ yen maintenant jɛnɛba ta koli sisan dɛ ayiwa n'a y'a sɔrɔ robinet de b'i bolo robinet douche i bɛ ko la tubabu ɲɛgɛn de b'i bolo wala an ko tubabu ɲɛgɛn ni tubabu ɲɛgɛn de b'i bolo pompe de bɛ yen pompe nin ye robinet de ye bon n'o fana t'i bolo son de b'i bolo min ye farafin ɲɛgɛn ye i bɛ son de ta ka t'i ko an bɛna bɛɛ ɲɛfɔ walima selidaga yɛrɛ de b'i bolo selidaga belebeleba dɔ selidaga min bɛ se ka ji caman ta walima sonden dɔ min bɛ se ka ji ta walima yɛrɛ robinet de b'i bolo ayiwa a bɛ ko cogo min na walima ni piscine yɛrɛ b'i bolo piscine min n'a b'i ka bon kɔnɔ walima ni yɔrɔba dɔ b'i bolo min ye ji woyota dɔ ye i ka du kɔnɔ an bɛna bɛɛ lajɛlen fɔ donc o sen fɛ ni i bɛ fɛ ka jɛnɛba koli damina i bɛ niya ta niya kɔrɔ bɛ ji i bɛ i ŋaniya siri k'a siri a tɛ fɔla da la a bɛ fɔla kɔnɔ la de ala ne nɔgɔ la ne bɛna jɛnɛba koli kɛ ka nɔgɔ bɔ n fari la o dɔrɔn pe de ala ne nɔgɔnin de n bɛna jɛnɛba koli kɛ ka nɔgɔ bɔ n fari la donc bisimilayi fɔni kɔfɛ i b'olu fɔ i kɔnɔ a tɛ fɔla k'i kana bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ mɔgɔ tɛ ala kuma fɔla ɲɛgɛn kɔnɔ donc i bɛ bisimilayi fɔ ko n'i b'a damina ala kira ko ten ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ne ka bara damina n'i ma bisimilayi fɔ a la fahuwa khajaj ghayru tam k'o ye fɛnlankolon de ye o ye fɛnlankolon de ye a ma dafa i la ko ma dafa o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ko k'o kɛ i b'a dɔn ni bisimilayi ye n'a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ye nɔgɔnin de ye i y'a fɔ i kɔnɔ ni a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fana n'a ka sɛni i b'a fɔ bisimilayi i da la baasi t'a la donc o tuma na jɛnɛba koli bɛ daminɛ cogo jumɛn n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ ni son ye an ma daminɛ ni sontigiw ta ye sabu ne hakili la sontigiw de ka ca ka tɛmɛ robinetigiw kan donc an ma daminɛ ni sontigi ta ye donc walima selidaga fani ji la walima palan fani ji la an ma daminɛ n'olu ta ye donc o tuma na n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ ka fɔ i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ni i senjugu ye i senjugu i pied gauche i donna ɲɛgɛn kɔnɔ i y'a fɔ a'udhu billahi minal ghubsi wal khaba'is wa minar rijsi naji shaitan rajim i b'o de fɔ de sɔrɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ a'udhu billahi minal ghubsi wal khaba'is a'udhu billahi minal ghubsi wal khaba'is wa minar rijsi naji shaitan rajim nga fɔ te pour que a bɛ se ka retenir donc o tuma na i b'o de fɔ ni i bɛ donna ɲɛgɛn kɔnɔ ni senjugu ye n'i donna ni senjugu ye ɲɛgɛn kɔnɔ i banni kɔ fani bɔra i yɛrɛ la o tuma na don i bɛ mun de kɛ i bɛ i bolo de saniya fɔlɔ i bɛ palan jɛngɛ k'i bolo saniya sabu i bolo ma sɛni walima n'a y'a sɔrɔ i k'i bolo fana ni ko kɛnɛma de sɔrɔ ka ji fana ni kɛ son fana na o kɔrɔ i bolo saniya n'a ka ban mais n'a y'a sɔrɔ i m'i bolo de ko fɔlɔ mais i bolo i tɛgɛ de nɔgɔnin de bɛ donc i bɛ son jɛngɛ k'i tɛgɛ ko pour que i kana i bolo nɔgɔnin don ji la mais n'a y'a sɔrɔ i ka hakili sɔrɔ k'i tɛgɛ fila ko kɛnɛma de sɔrɔ ka ji kɛ son na o tuma na tɛgɛ ko ti ma tuguni donc n'i nana se ɲɛgɛnda la i bɛ don ni i senjugu ye pied gauche ye i b'a fɔ a'udhu billahi minal khubsi wal khaba'is wa minar rijsi najis shaitan rajim i b'o fɔ i bɛ sɔrɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ don ayiwa i b'i bolo bɛrɛ don ɲɛgɛn ji la ka i barakɔrɔ yɔrɔ ko o b'o wele arabukan na ko al istinja i bɛ i barakɔrɔ yɔrɔ ko k'a ta i barakɔrɔ kana se i kunbirikun na k'a ta i kɔfɛ i b'o bara fanfɛyɔrɔ la kana se i kunbirikun kɔfɛyɔrɔ fana la i b'o bɛɛ lajɛlen tereke k'o ko dali t'a la siɲɛko 3 t'a la siɲɛko 4 t'a la i y'a ko dɔrɔn pe pour que i yɛrɛ y'a lɔn ko a gbɛ la sabu nɔgɔba a bɛ sigi o yɔrɔ la de donc ka taa i bara kɔrɔ kana se i kunbirikun na k'a ta i b'o bara fanfɛyɔrɔ la kana se fo i kunbirikun kɔfɛyɔrɔ la i b'olu tereke i b'olu ko fo i yɛrɛ b'a lɔn ko alhamdulilayi ko nɔgɔ taga la n'o banna don o tuma na i bɛ tila tuguni ka seliji ta sariya kɔnɔ i bɛ seliji ta seliji ye mun de ye an bɛ seliji min tala ka taga seli misiri la an bɛ seliji min tala ka taga seli fana ni nansara ni fitiri seli o seliji le dɛ i b'o de ta
donc i banu ko i barakɔrɔ yɔrɔ ko la k'a gbɛ kana se kungiri kuna ele ka lɔn ko sisan ko nɔgɔ t'i la o tuma na i bɛ ji dɔɔni kɛ i bolo bɛrɛ la i bolo jugu la ka o gbasi dana la ni dana b'i kɛrɛfɛ la i bɛ ji dɔɔni kɛ i bolo jugu nin na i bolo jugu min ka koli kɛ i bɛ ji dɔ ta i bolo bɛrɛ la ka kɛ i bolo jugu la da gbasi dana la siɲɛko 3 Aisha ale k'o fɔ an ɲɛna hadisa la ko ala kɛra k'o kɛ ale ɲɛfɛ donc o tuma na i bɛ ji ta n'i bolo bɛrɛ ye i bani ko i barakɔrɔ ko la kana se kunbiri kun na donc i bɛ ji dɔ ta n'i bolo bɛrɛ ye k'o kɛ i bolo jugu la de a gbasi dana la siɲɛ 3 n'i ban'o la sisan i bɛ sɔrɔ ka seliji fitinin ta seliji fitinin kɔrɔ bɛ di an bɛ seliji min ta ka taga seli lansara seli fitiri seli sagafo seli i b'o o seliji ta i b'o ta cogo jumɛn i bɛ tɛgɛ 2 ko siɲɛko 3 ni ji ye i bɛ da muruku siɲɛko 3 ni ji ye i bɛ ji don i nun na ka bɔ siɲɛko 3 i bɛ tila ka i ɲɛda ko siɲɛko 3 i bɛ tila ka i tɛgɛ ko kana se fo i bolo bɛɛ lajɛlen i kudi la siɲɛko 3 o ye bolo bɛrɛ ta ye bolo jugu fana ta i b'o fana ko kana se fo i kudu fana la siɲɛko 3 i bɛ tila ka ji ta i tɛgɛ 2 la k'a ta i tenda la k'i kunsigi ma susa k'a ta i tenda la kana se fo i tɔn na de a ta i tɔn na kana se i tenda la o tuma na i bɛ bolo fila min bɛ seereya lɔ min ye i bolo seereya ye bolo min bɛ seereya lɔ donc i b'o o tɛgɛ 2 o bolo kɛnɛden 2 i b'o o don i toro la k'i toro masusa n'i ban'o kɛra sisan i bɛ sɔrɔ ka i sen bɛrɛ ayiwa k'o ta i genou la k'a ko ka jigin kana se fo i sen tɛgɛ la o ye sen bɛrɛ ta ye k'i sen gauche fana ta genou la k'a ko kana jigin kana se fo i sen tɛgɛ la walima ka ta i sen tɛgɛ yɛrɛ la fana ka yɛlɛ fo genou la en tout cas i b'a ko n'o banna sisan i bɛ ka seliji fitinin ta seliji fitinin banna i bɛ sɔrɔ sisan ka mun kɛ i bɛ sɔrɔ ka ji ta sisan ayiwa ka ji kɛ i fari kan i kunsigi kan n'i kɛra kunsigibatigi le ye parce que musow kunsigi ka ca ni cɛw kunsigi ye cɛ dɔw fana bɛ yen o kunsigi ka ca o tuma na i bɛ ji ta k'a kɛ i kun na siɲɛko 3 i bɛ tɛgɛ 2 fa ji la n'a y'a sɔrɔ fana ni minɛn dɔ y'i bolo min ye gobele dɔ ye kɔpu dɔ ye o ye verre dɔ ye i bɛ se ka ta ji cɛ o fana la mais n'o t'i bolo i bɛ tɛgɛ 2 fa ji la k'a kɛ i kunsigi kan ka i bolo don i kunsigi la ka i kunsigi yɛrɛkɛ ka a ta tuguni ka ji cɛ tuguni k'a kɛ i kunsigi la ka ta tuguni k'a kɛ i kunsigi la siɲɛko 3 o b'o wele arabukan na ko thalatha hasiyat donc yahuthu ala ra'sihi thalatha hasiyat donc o tuma na i bɛ ji fa i tɛgɛ la k'a kɛ i kun kan i kunsigi la k'i kunsigi yɛrɛkɛ k'a tila tuguni k'a ta k'a kɛ i kun na k'i kunsigi yɛrɛkɛ k'a tila tuguni k'a ta k'a kɛ i kun na siɲɛko 3 k'i kunsigi yɛrɛkɛ n'o banni kɔfɛ don i bɛ ji ta thumma yafidu alma ala baqiyati jasadihi ala shakli ayman thumma aysar o tuma na i bɛ ji ta sisan k'a bɔn i fari bɛɛ lajɛlen kan k'i kini bolo i bolo bɛrɛ fanfɛrɛ i garaka fɛn k'olu ko ka tila tuguni ka i bolo jugu fanfɛrɛ fana ni ka ta i garaka yɔrɔ la i sisi la k'olu fana ni ko i bɛ ji bɔn i fari bɛɛ lajɛlen kan nin ɲani ma k'i fari bɛɛ lajɛlen ko n'o kɛra dɔn i ka jɛnɛbakoli a dafa la donc o tuma na nin hadisa nin an bamuso Aisha radiyallahu ta'ala anha ale ni Maimuna radiyallahu ta'ala anhuma olu le ka nin hadisa nin fɔ ka bɔ alakira fɛ sallallahu alayhi wa sallam donc jɛnɛbakoli filɛ nin ye a ka nɔgɔn donc sisan ni mɔgɔ min fana ni bɛ robinetigi ye i bɛ se ka don i y'a ɲɛgɛn kɔnɔ i dɔtɔ i y'a ɲɛgɛn kɔnɔ an ye duwawu min fɔ nin i bɛ o de fɔ a'udhu billahi minal khubsi wal khaba'is wa minar rijsi najis shaitan rajim ni k'o fɔ tuma min na ni donna ɲɛgɛn kɔnɔ o tuma na fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ i bɛ i ɲɛfɔyɔrɔ ko fɔlɔ i ɲɛfɔyɔrɔ c'est à dire que i barakɔrɔ kana se i senkunkuru la i genou la i b'o ko gbɛ n'i banna o kɛra tuma min na i bɛ seliji fitinin ta ni ka seliji fitinin ta i n'a fɔ an k'a fɔ cogo min na i bɛ robinet dayɛlɛ ka ji k'i fari kan k'i fari bɛɛ lajɛlen ko ka jigin i kana maga i musoya la i kana maga i cɛya la sabu n'i banna seliji fitinin ta la
i ka seji fitinin min ta ɲɛgɛn kɔnɔ nin kɛ n'i bɔla i bɛ bɔ directement ka taga seli sabu ala kira k'o kɛ sallallahu alaihi wasallam donc n'i banna seji fitinin ta la ɲɛgɛn kɔnɔ k'i jamakulu kɛ ka ban i bɛ bɔ directement ni i banna fani dɔ la i yɛrɛ la ni selɛri sela i bɛ bɔ directement i bɛ taa bolo kan i tɛ taga seji gbɛrɛ ta tuguni kɛnɛma parce que dɔw b'a fɔ ko n'i bɔra i bɛ taa seji ta kɛnɛma o ma sɛbɛ o tɛ hadisa foyi la fo n'a y'a sɔrɔ le i ma seji fitinin ta i jɛnɛba kotɔ n'i ma seji fitinin kɔni ta n'i bɔla i bɛ seji ta mais n'i ka seji fitinin kɔni ta ɲɛgɛn kɔnɔ n'i bɔla i tɛ seji gbɛrɛ ta la dɛ i bɛ tɛgɛ seli directement i la misiri la i bɛ taga seli alimami kɔfɛ walima i bɛ taga seli n'a sɔrɔ i ma seli i bɛ tɛgɛ seli donc n'a y'a sɔrɔ i ka seji ta ɲɛgɛn kɔnɔ donc seji ta gbɛrɛ t'i ma tuguni kɛnɛma mais n'a y'a sɔrɔ i ma seji ta ɲɛgɛn kɔnɔ o tuma n'i bɔla i bɛ seji ta sinon mɔgɔ bɛ seji min ta ni jamakulu ye i bɛ taga seli ni o seliji ye baasi foyi t'a la hadisa de bɛ ala kira de k'o fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam donc ni hadisa n'an k'a fɔ ko Mayimuna an bamuso Mayimuna ni Aisha olu ka hadisa nin fɔ anw ɲɛna donc o tuma na dun ni i ka seliji daminɛ ni jamakulu ye baraka bolo la olu ka fisa kosɛbɛ n'i ma seliji daminɛ ni jamakulu ye mais n'i ma daminɛ n'a ye baasi t'a la dɛ mais ni ka daminɛ ni seliji fitinin ye o tuma na olu fanga ka bon olu bɛ ala kira ka taga sira yɛrɛ ye o fana baraji ka bon mais n'i fana ka seliji fana ni to yen ayiwa ka taga ta kɔfɛ baasi fana ni fota baasi t'a la mais min ka fisa seliji fitinin ta fɔlɔ de sɔrɔ k'i fari bɛɛ lajɛlen ko donc o tuma na an bɛ taa ni robinet tigiw ta fana ye ani piscine tigiw ta ye donc robinet ni piscine tigi donc n'i taara seya ɲɛgɛn kɔnɔ i donna ni a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'isi ye wa mina rijisi na ji shaitan rajim i k'o fɔ tuma min na ni dɔ la donc i ka ŋaniya ta k'a fɔ ko ala ne bɛna jamakulu de kɛ ka nɔgɔ bɔ n fari la donc i bɛ robinet dayɛlɛ ka ji k'i fari bɛɛ lajɛlen ko ka ji k'i fari bɛɛ lajɛlen ko ka i kunsigi ma bɔ ka ɲa ni bɔnsi de b'i la k'i bɔnsi fana ma bɔ ka ɲa k'i kamankɔrɔ yɔrɔ ni i woro yɔrɔ ninnu k'olu kɔfɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko ka ji bɔn i kan robinet bɛ ji bɔn i kan ka ji bɔn i kan k'i fari bɛɛ ko kana se sen na n'o banna i bɛ seliji ta i bɛ bɔ donc i la jamakulu fana bɛ a gbɛ la bon ni ye piscine tigi fana nin ye fana ni a b'o ɲɛ kelen fana nin ma i bɛ la piscine kɔnɔ i bɛ ŋaniya fana ta i bɛ yɛrɛ plonger ji kɔnɔ i bɛ plonger ji kɔnɔ c'est-à-dire i bɛ nɔɔmu ji kɔnɔ i bɛ yɛrɛ ko ni bana i ko la ni ŋaniya ye dɔrɔn pe i bɛ ŋaniya ta dɔrɔn pe toujours i bɛ ŋaniya ta innamal a'malu binniyat a fɔla ko an ye ŋaniya de ta toujours fɛn fɛn n'i b'a kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ i bɛ ŋaniya de ta donc ni bana in ŋaniya ta la k'i bɛna jamakulu kɛ i sera i ka piscine la i bɛ plonger i ka piscine kɔnɔ i b'i yɛrɛ ko i ka piscine kɔnɔ ayiwa k'i yɛrɛ ko k'i fari tereke k'i ɲɛfɛw tereke n'i bɔra piscine la i bɛ se ji ta i bɛ tigi seli donc tuma i la seli fana ni ka ɲi donc ala ka nin nɔgɔya anw ye ala ko ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj ko n tɛ fɛ ka sisi bila aw kan n tɛ fɛ ka gɛlɛya foyi la aw kan n tɛ fɛ ka degun foyi de la aw kan donc ala tɛ fɛ ka gɛlɛya foyi la aw kan yuridu litahhirakum ko ala bɛ fɛ ka aw lasaniya wa yutimma ni'matahu alaykum ka a ka nɛɛma fana dafa aw kan la'alakum tashkurun ko n'o kɛra aw bɛna ala tala ko ɲuman dɔn donc jamakulu an kan ka min fɔ an ɲɛna an ma se k'a fɔ an ɲɛna darasu tɛmɛnen na donc an k'o de fɔ nin ye ten donc o tuma na ala tala nana ban o bɛɛ lajɛlen na a ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratu ankabuti kɔnɔ an k'o fɔ an ɲɛna kunu darasu tɛmɛnen na suratu ankabuti ale bɛnna sura 20 ale ni sura 9 l'araignée tubabu ko l'araignée jula ko talitalini dɔw ko ko ma musokɔrɔni donc o tuma na ale aya 40 ani aya 6 ala tala ko la ko utlu ma uhiya ilayka minal kitab ko fɛn dɔ karan fɛn min ala tala ka fɛn min kɛ wahayu ka ji ele muhamadu ma ka bɔ kitabu kɔnɔ wa akimi salata muhamadu seli lɔ dɛ inna salata yala ko seli tanha anil fahsha'i wal munkar seli b'an gbɛn ka bɔ bataraya ko le ma ani fɛn min bɛ kɔntaw ye an k'o fɔ an fɔ an ɲɛna olu na ala ko wala zikrullahi akbar k'i y'a dɔn k'a fɔ ko ala tala ko fɔ ko o le ka bon ni ko bɛɛ lajɛlen ye ko wallahu ya'lam ko ala le bɛ lɔnnibagaba ye ma tasna'una fɛn na an bɛ fɛn minnu baara la an k'o fana fɔ aw ɲɛna olu na donc zikiri minnu ka fisa silamɛya kɔnɔ zikiri minnu ka fisa silamɛya kɔnɔ donc an k'o olu fana dɔɔni fɔ aw ɲɛna mais k'a lɔn n badi silamɛw ni bana jɛnɛbakolo la tuma min na ɲɛgɛn kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ tuma min na i b'a fɔ ghufranaka alhamdulillahi lazi azhaba anni adha wa afani i b'olu fɔ i bɔtɔ ɲɛgɛn kɔnɔ i bani kɔ jɛnɛbakolo la walima n'i bani kɔ kabinɛ taga la ou bien n'i bani kɔ ɲɛgɛnɛkɛ la donc n'i bɛ bɔ la i b'a fɔ ghufranaka alhamdulillahi lazi
azhaba anni azan wa afani. Alhamdulillahi lazi azhaba anni azan wa afani. Donc il faut le fort, il est bon ɲɛgɛn kɔnɔ. Donc ni bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ non pe il faut le fort. Donc o tuma na il a jɛnɛbakoli dafa la. Donc zikiri minnu kɛ ka kɛ silamɛya kɔnɔ don, zikiri minnu ni a baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ, an k'o dɔw fɔ an ɲɛna i n'a fɔ la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. N'a jara i fana ni i bɛ yuhyi wa yumitu faraka. O tuma na an b'o de kɛla ni an bana seli la n'an ka zikiri kɛ subhanallah subhanallah siɲɛ 33 kɛ, alhamdulillah alhamdulillah siɲɛ 33 kɛ, allahu akbar siɲɛ 33 kɛ. N'an bana olu le kɛla tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a fɔ la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. An b'o de fɔ la seli kɔfɛ n'an bana zikiri kɛla a bɛ kɛ an ka zikiri dafa 100 ye. Donc an y'a dɔn k'a fɔ ko fajari ta ani fitiri ta o tɛ kelen ye. Ni bana fajari ta zikiri la, ni bana subhanallah subhanallah siɲɛ 33 bana, alhamdulillah alhamdulillah siɲɛ 33 bana, allahu akbar siɲɛ 33 bana, i b'a a dafa ni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. I b'o le fara kan. O ye fajari ta ye. Fitiri fana ta fana ni yuhyi wa yumitu, i b'o fana ni fara kan. Maintenant seli fana ni lanzara ani sagafo ite yuhyi wa yumitu fo la, i b'a fɔ ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. I b'o le fɔ o tuma na seli fana ni lanzara ni sagafo la. Mais ni fajari ta le ani fitiri le, i b'a fɔ ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. I b'o le fɔ fitiri ni fajari ta la. Donc o tuma na o zikiri min ye o le bɛ baraka zikiri ye, o le bɛ hɛrɛ ka zikiri ye. O tuma na don alakira sallallahu alayhi wa sallam lon dɔ la sahabaw kun bɛ ni alakira ye. O tuma na alakira ka mun de fɔ sahabaw ɲɛna. O tuma na sahabaw nana fɔ alakira ɲɛna o ko Muhamadu ko nafolotigiw zahaba ahlu dusur bi ujuri kulliha, ko nafolotigiw ta ni baraji bɛɛ lajɛlen ye ka anw to yen. O tuma na i tɛ fɛn di an ma fɛn min an bɛ se ka kɛ ka différence don an nafolotigiw cɛ wa. O tuma na Alahu Taala ka alakira ladɔnniya, alakira ko la tuma na n'a banna seli la, o tuma na a kana girin ka wuli ka taga ten, fasabbihu wa idbara sujud. Alahu Taala ko k'an ye Ala ko fɔ tuma min na n'an banna seli la, an kana wuli k'i girin ka taga ten. Sirama tɛ wuli ten misiri kɔnɔ wala seli kɔfɛ ka taga ten. I bɛ zikiri le kɛ. N'i banna dɔrɔn pe i bɛ sigi ka zikiri kɛ de i makoya i kungoyaw fɔ Ala ɲɛna, mais i tɛ wuli ka taga ten. Donc o tuma na o ma bɛn. O tuma na alakira ko sababu ma n'a o tuma na ni aw bɛ fɛ ka différence don waritigiw ni aw cɛ, n'aw banna seli la aw kana wuli ka girin ka taga. A ye subhanallah subhanallah siɲɛ 33 fɔ, a ye alhamdulillah alhamdulillah siɲɛ 33 fɔ, allahu akbar siɲɛ 33 a b'o fɔ. Donc o tuma na sahaba ninnu ni seli kun banna o tɛ wuli, sahaba fantan ninnu o tɛ wuli, o kun bɛ sigi o bɛ to ka nin zikiri ninnu kɛ. Nafolotigiw wulila ka taga alakira sɔrɔ, Muhamadu bɛ cogo jumɛn ni seli banna o, an ɲɛ bɛ mɔgɔ ninnu na o seginnin bɛ o tɛ wuli ka taa yɔrɔ si. Donc mɔgɔ dɔw kun bɛ alakira ka misiri kɔnɔ, Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr, a tɔgɔ yɛrɛ bɛ ko Abdurrahman bin Sakhr. Ale ye n'a ka sahabaw komi a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ kun bɛ jakumani mara ka caya, o ka tɔgɔ la ko Abi Hurayra, ko jakumaniw facɛ. Donc Abdurrahman bin Sakhr ni min ye Abi Hurayra ta ye a ka hadisa caman ba bɔ, o Abi Hurayra le kun bɛ ahlu sifaw ka président ye. Ahlu sifaw jɔn ye mɔgɔ dɔ kun bɛ misiri kɔnɔ, o kun bɛ misiri saniya, o bɛ misiri bali ye ka misiri saniya ka nɔgɔ bɔ misiri la. Baraji bale b'o la, Abi Hurayra n'a ka jamakulu le kun b'o kɛ, o bɛ taalim kɛ misiri kɔnɔ. Taalim kɔrɔ bɛ di, o bɛ sigi misiri kɔnɔ ka Ala ko fɔ, o bɛ sigi misiri kɔnɔ ka ɲɔgɔn karan. Yatadarasuna al-Qur'ana baynahum, o bɛ kuranɛ karan ɲɔgɔn cɛ, o bɛ ɲɔgɔn ladɔnniya ni kuranɛ ye. Donc olu kun bɛ mɔgɔ 100 ye, mɔgɔ 100 misiri kɔnɔ, alakira ka sababu mɔgɔ 100 o kun bɛ sigi misiri kɔnɔ ka Ala bato ten, ka kuranɛw karan ɲɔgɔn cɛ, ka livre ka alakira ka hadisaw karan ka ɲɔgɔn cɛ. Donc olu sahaba minnu bɛ nin ye, Abi Hurayra ni a n'a ka jamakulu ninnu,
do tumana ni wartu nana ye ko mo be sigla ni sele bana be sigoto bouger wota ala kira nyinga sallallahu alaihi wasallam muhammadu ka mule fo mo nyana ni sele bana be sigla ala kira kuma ala kira ci ka ke kira de makan ka kodo ala ma ci ka ina kodo abe ko be bangeli doni lon ba kala lon ba ye ni te ya lon bange mo ye kiamalon ala betara ake karafe ka do idala ki sama ki do jahannama kono mo ni lon bilak ni ya lon dugo wala ibe ya lon wala mo ye wolo fola me ni ka lon dugo ko kiamalon ko ala taala betara muke abtara lon ke karafe ki jangata ako innal ladzina yaktumuna ma anzala Allah min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun ko mo minun be dogoli kala ala ka lonina ala ka loni min jigi kitabu kono mo be dogoli kala wala o te fa ji mo ma o te fa yira mo la ko olu mo nunu ko ala ko danga don ko danga ala ko lu mo danga don ko lu mo fran danga o tuma ma meleke bi danga bigam bi danga al jega meji kono be danga o tuma na do ni loni bi la ya lase kana loni ji mo ma ka wari mina mo la kana loni ji mo ma ka ko kila commerce o ma ben sharia kono ala ko ya bange mo ye ya la se mo ma o tuma na do ala kira sallam ala ma ala kira muhammadu ci sallallahu alaihi wasallam kayina lon do mo ma o tuma na nunu na flotigi nunu o na muhammadu soro ko muhammadu ye mule fo nu sahaba nunu yana foni seli bana o be sigi o te wuli ka taga yoroshi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko o na fo yana ko alu na flotigi ko zahaba ahlu dusur bi ujuri kulliha ko alu na flotigi tarani baraki belajani ko lugutoy ko ye fenda joma fem minake o lu bisaka aw soro o tumana nya fo nyina ngo ye subhanallah fo ani alhamdulillah fo ani allahu akbar fo wartu fanani ko me ni seli bana olu fanani be sigi fanani o bo fanani ke o tumana nu saba fantan nu fanani wulatuni kata muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadu o tumana ni seli bana na flotigi ni be sigi latuni kuma an ye mulo fo nyina rasul ko sallallahu ko nye kuma le fo nyina kuma mi aw ka min nyini fe kunya fo aw nyina o tumana na flo fantan ko o tumana no kala aw tina se ka warti nun soro abadande ala karako ala ko zalika fadlullah ko niye ala ka fisamantiale yuti man yasha abaji mali mamami kade ala taraja don na flotiya ala ka fisamantiale na flotiya ala ka sonini abaji mo le fanani ma mo mi ka allah subhanahu wa ta'ala ole zalika fadlullah ni ala ka fisamantiale de yuti man yasha abaji mo do le mo min kale alaja wallahu dhul fadl azim ko fisamanjabatigi ole be allah ni kame ko soni bagatigi ole be allah ni kame ko foni sere batigi ole be allah subhanahu wa ta'ala ko so yawo jaw ko yadullah wa qalat yahud yadullah maghlula yawo jaw ko allah ta'ala tege kurunine ko abi dawsun ati dawsun ko alay avarle a to kana ko ava ko ala tege kurunine ko abi dawsun ati dawsun ala ta'ala ko danga ko gullat aydihim ko olu yere tege kurunine wa lu'inu bima qalu ngo danga kuma kana o kuma konfo bal yadahu o kuma toiba yadahu ne ala ta'ala tege fla mabusu totani tege fla funine yon fiko kayfa yasha me mo son chogola mom kani alaja me do ke fantanye me do ke naflotiye me ngo kele ka naflotu ka la yarabi ko fanani ke ka fantan ka la yarabi doni nafloji na naflotiye ma na ma son ka doji fantama la yarabi bele bali na le fanani ka fantan fanani son la yarabi bele ba fanani fantan fanani ni ala mele fanani son o mani sabar la ka fantana ka o la yarabi bali ni re ma sabar fanani o la yarabi bali do o sin fe Allah subhanahu wa ta'ala ka ni zikri ni ji rasulma ko ya ji sahaba numa don ni zikri ndo be amna lo wale inshallah an ka kuma kana wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima kaseera walhamdulillahi rabbil alamin.